जय जगन्नाथ बंधुगण मु संतोष कुमार मोर यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करछि। बंधुगण आपण मान जानिथिबे वर्तमान ओडिसा रे बीजेडी बीजेडी अछि सरकार रे आ बीजेपी अछि विरोध रे। जदि सरकार विरोधी मिसी जिवे ताहाले आमर भविष्यत कौन हेबो एहार कैलकुलेशन जे कोनोसी छोट पिला भी करि परिबो। एहा द्वारा बीजेडी की कौन लाभ आउ कौन पाई से तत्वर अच्छी माने अलायंस पाई गठबंधन पाई बोली कि आउ बीजेपी कौन पाई कथाटा को कंफ्यूजन रखुची भविष्यत पाई एहार कारण कौन आउ यार एमाने लाभ कौन पाइबे ता विषय रे क्लियर कथा बंधुगण। प्रथम आमे ओडिया हिसाब रे आमे सरकार को विरोध करचे। आम नवीन पट्टनायक आमर पर्सनाल कौन शत्रु नुह कि पांड्यान भी आमर पर्सनाली कौन शत्रु नुह बुझला। कारण है ओडिशार स्कैम विभिन्न डिपार्टमेंट को जाओ आमर किछि कागज पत्र काम रे भी स्कैम्स जे कोनोसी आमर गाँ हो सहर हो डेवलपमेंट रे बहुत स्कैम अच्छी। एहार कारण किए ना सरकार ओ एडमिनिस्ट्रेशन सरकार आउ एडमिनिस्ट्रेशन सो एमाने केयर करनंती माने साधारण जनता कथा एमिति केयर करनंती। आमर अधिकार कौन थिला ना सरकार को विरोध करिया। जदि विरोध करिया ताहाले मुह बंद कर दोजंती किए सरकार बा एडमिनिस्ट्रेशन। सरकार तो डायरेक्टली किछ कहबनी किंतु एडमिनिस्ट्रेशन हिसाब रे से माने जनसाधारण ऊपर अटैक करजंती। बंधुगण बीजेडी रो स्वार्थ कौन से कौन पाई गठबंधन करिया को बार बार दिल्ली जाउछंती आउ सेमानकर भय कौन। विगत दिन रे आपण माने जानिथिबे सरकारंकर बहुत किछि योजना आसिला। से योजना रे छोट पिल्लारू बड़ा भी जानचंती आर रिजल्ट कौन फलाफल कौन लाभ आसी ए जो योजना करचंती कौन। मते गोटे जिंस भल लागला योजना भितरे जो मेडिकल कार्ड करचंती सेथिरे किछि लाभार्थी अछंती बुझिले। से जिंस छड़ा मते आउ कोनोसी योजना रे सफल मिलला बलिया मते लागिलानी। ए सब स्कैम्स का पाखर अछि रेकॉर्ड माने गवर्नमेंट पाखर रेकॉर्ड अछि। एबे पूरी जगन्नाथ मंदिर को केते खर्च होला विभिन्न प्रकार मंदिर को टंका देले से देखो गोटे मंदिर को मनकर कोटी टंका देले से कोटी टंका खर्च होबा दरकार बुझिला। सो कोटी टंकार हिसाब किताब किए नउची ए सबू विभिन्न डिपार्टमेंट रे मंदिर स्थल हो जे कोनोसी माने एडमिनिस्ट्रेशन रो जाऊ जो खर्च हेची हमर राजस्व रु से सबू रेकॉर्ड का बारे जी सरकार पारे। से जदि तनाघना करिवे जदि विरोधी सरकार नेक्स्ट पळा आसीबो तनाघना करिवो ताहाले किए फसिबो ना सरकार फसिबे। सेथि पई यांकर भय एते माने लीड कला बारे भी 25 वर्ष माने 24-25 वर्ष शासन कला परे भी सरकार एथि पई ही भय करचंती। भय ऑब्वियसली जीएलए भय करिवो। सो मुख्य विरोधी किए बीजेपी सहित हाथ मिले देले को टेंशन नाइ। नेता मानकर भविष्यत पाई ए सबु गोटे प्लान चार्ची बीजेडी रो बुझिला। यहाकू बीजेपी समर्थन दब न दब भविष्यतर कथा बीजेपी रो लाभ भी कौन या विषय आमे कथा हवा। कारण कांग्रेस ओडिसा रे एते स्ट्रांग नु सेमानकर कम एमएलए अछंती प्लस ओडिसा रे एते लोक भी कांग्रेस को पसंद करनाती। वर्तमान सही माने सुविधा नहीं बीजेडी रो एई जो करिथिबा स्कैम गुडी को आउ जो यूजलेस खर्च पाई जते सब स्कैम हेची भविष्यत रे काले आमे फसी न जीवु एथिपय माने तत्वर ए माने कहउचंती भले ही तमे लोकसभा पूरा नहीं जाओ किंतु हमको विधानसभा छाड़ दियो। केमिति छाड़ देबे से विषय नहीं कि जदि अमित शाह मोदी राजी हे जिवे सिना किंतु ओडिशार जो नेता से माने को टाइप राजी हेबे। कारण निस्वार्थ पर भावे जो पब्लिक ओडिशार जो जनता विरोध करजंती निज निस्वार्थ माने निजर
ସ୍ୱାର୍ଥ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ ନିଜର ମାଡ଼ ଖାଇ ଜେଲ୍ ଯାଇ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ବିଜେପିକୁ। ଯଦି ବିଜେପି ବି ହଠାତ୍ ଗଠବନ୍ଧନ କରିଦେବ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ହେବ? ଜିରୋ। ପୁଣି ସରକାରରେ କିଏ ଆସିବ? ବିଜେଡ଼ି। ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସଭା ମିଳିଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କେ ପଳେଇବେ ଦିଲ୍ଲୀ, ସେ ମୋଦି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଇଯିବ କେଉଁଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ବାକି ଲୋକ କ'ଣ ହେବେ ଓଡ଼ିଶାର? ଏଇଟା ଭାବିବା କଥା, ବୁଝିଲ। ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ବବି ବାର ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ସେଠି ନେଗୋସିଏସ୍ ହେଉନି, କାରଣ ବିଜେପିର ବି ତ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମେ ଅଧା ଦରକାର। କାରଣ ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ବି ଭୟ କରୁଛି, କାରଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର MLA ମାନେ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ କେଉଁଠିକି ମାନେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେକୁ କେମିତି ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଲେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଯଦି ସରକାର ଏମାନେ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆମର ତ ପେଡ଼ି ଖୋଲିବେ। କାରଣ ବିଜେପି ଯେଉଁଠି ସରକାର କରୁଛି ସେଇଠିର ବିରୋଧୀକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରଖୁନି, ତାହେଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ବିଜେଡ଼ି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ମାନେ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ମାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ମାରିଲେ ଏମିତି, ବୁଝିଲା। ସୋ ଏମାନେ କୁଆଡ଼କୁ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ନା ବିଜେପି ସହିତ ଆଲାଏନ୍ସ କରିବାକୁ କନଫର୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ବିଜେପି କହୁଛି ଆମେ ଏକା ଲଢ଼ିବାକୁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ଅଛୁ। କାରଣ ବିଜେପି କି ଲୋକସଭା ଦରକାର ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ଅଛି ଏବେ, ଯାହାକି ଯେମିତି ବି 10-11ଟା ପ୍ଳା ଆସିବ ଲୋକସଭା, ବିଜେପି ସେଇଟାରେ ମାନେ ଡାଉଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ, ଲୋକସଭା 100% ପ୍ଳା ଆସିବ। ସୋ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆରାମସେ ଜିତିବ ମୋଦି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ପାଇଁ ବୋଲି ଟିକେ ଆଖି ରହିବ କାହାର? ବିଜେପିର। ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିରୋଧୀ ହିଁ ସରକାର କରୁ, କାରଣ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ସେଣ୍ଟରରେ କିଏ? କଂଗ୍ରେସ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେବ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ଫୋକସ୍ କାହାର ରହିବ? ବିରୋଧୀର କଂଗ୍ରେସ ଯାହାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରର ବିରୋଧୀ ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ବିରୋଧ କରିବ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ଏଇଠି ଯାହା ବି ହେବ ଭଲ ଓସାର ତାହା ଆମର ମାନେ ଦେଶର ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟାକି ଯେକୌଣସି ଆମର ସେଣ୍ଟରର ମିଡ଼ିଆର ଫୋକସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ। ଆମର ଯାହା ବି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଖୋଲା ହେଉନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମର ବାହାରକୁ ଯାଉନି, କୌଣସି ଆମର ସେଣ୍ଟରର କେନ୍ଦ୍ରର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କହୁନାହାନ୍ତି। ରେୟାର କେବେ ଗୋଟେ ନା ଏତେ ରେପ୍ ଏତେ ମର୍ଡର ହେଲା, ଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେନ୍ଦ୍ରର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା କହୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁନି। କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ପାର୍ଟି ହିଁ ଯଦି ଶାସନ କରିବ, ଫୋକସ୍ଟା ରହୁଛି କ'ଣ? ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର। ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରୁ। ସୋ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଆ ବିଷୟରେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା, ଏମାନେ ଆଲାଏନ୍ସ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନେତାମାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତାଙ୍କେ କିଛି ବି କରିପାରିବେ। ସୋ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ବୋଲି ଶତ୍ରୁତା କରନି, କାରଣ ରାଜନୀତିରେ ଶତ୍ରୁତା କରିବା ଯାହା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଡ଼ି ମାରିବା ତାହା, ଏଥିରେ ତ ଲାଭ କିଛି ହେବନି, ଅନ୍ୟଥା ବହୁତ କିଛି ଲସ୍ ହେଇଯିବ। ସୋ ବି କେୟାରଫୁଲ୍।